300 रु अधिक मृत शरीर दीर्घ दिन धरी रही स्वागत करुचे सांग मैंने आज आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को बर्तमान बालेश्वर सहर में अच्छु मो सांगे अच्छी संग्राम संग्राम आउ बालेश्वर सहर मु तुमको एवं बुलेकी देखी ये सांग मैंने बालेश्वर सहर भीतर दृश्य बालेश्वर सहर को मुख्यतः मिसाइल सिटी बोली कहती आउ बालेश्वर सहर मुख्य पर्यटन स्थली कहवाक गले पंचलिंगेश्वर आउ कौन से संग्राम क्षीरचोरा गोपीनाथ ना कौन क्षीरचोरा गोपीनाथ को बुझा जाए आउ बालेश्वर सहर सांग माने बहु पुरातन सहर कटक भली गली कंदी बालेश्वर रे गणेश पूजा पाई बालेश्वर सहर प्रस्तुत होउछि उचा उचा तोरण गुड़िक तैयारी चली बहुत सुंदर लगुच बालेश्वर सहर एटा जिला समीक्षा अधिकारी कार्यालय गला आउ सुंदर तोरण टीए एपटे ठिया होइछि बालेश्वर ट्रैफिक व्यवस्था बहुत सुंदर आउ बालेश्वर गोटे जिनस मु लक्ष्य करुच्ची सांग मैंने एटा कौन बिजू पट्टनायक बहुमुखी इंडोर स्टाडियम एटा इंडोर स्टाडियमटा तो हाँ गोटे जिनस ये मुझे लक्ष्य करुच्ची एटा सब परिया पत्र बिक्री होची परिबा हाट अरे बहुत सुंदर भाव परिबा हाट गुड़िक बना जाइछि तो हाँ पूरा क्वालिटी अच्छी हाँ मु मार्क करुच्ची बालेश्वर एरिया रे पत्थर मूर्ति गुड़िक प्रबल प्रबल बना जाउछि एपट एरिया रे माने पत्थर शिल्पी बहुत अच्छा एपटे ये गोटे सुंदर आकर्षणीय तोरण टे बना जाउछि सांग माने गणेश पूजा भल धूमधाम रे पालन करा जाए बोधे बालेश्वर रे बालेश्वर रो भल माने पूजा कौन हुए के जानी जमी आमर भद्रकर काली पूजा जाजपुर टाउन रे आमर काली जाजपुर रोड रे काली कटकर दशहरा जमी बालेश्वर रे कौन हुए के जानी ये हूँ बालेश्वर आईनी महाविद्यालय ये सांग मैंने गोटे सुंदर ओभरब्रिज टे बना जाइए ओभरब्रिज ऊपर आम जाऊँ ये ओभरब्रिज कटक रे अधिकांश देखा मिले हाँ जाजपुर रोड रे हवा कथा ये ओभरब्रिज कारण जाजपुर रोड रे अत्याधिक आमर ओभरब्रिज नथिबारु दुर्घटना होउछि तले रेलवे ट्रैक जाइछि बालेश्वर सहर को सांग माने आम विदाय दे सारूँ किंतु बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे अच्छु बालेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एपटे अच्छी संग्राम ये खाइया होटेल लक्ष्मी फैमिली रेस्टोरेंट ये रहा आम टाइगर बर्तमान खाइबा आसी जाइए कौन संग्राम भल लगुच तो साधाटा अच्छी साधा अच्छी माछ लबे एपटे माछटा सुविधा समुद्रटा पाख एपटे माछ सुविधा सांग मैंने खिया पिया सरला आम फेरला बेल को हठात देखा पाइलु ब्रिटिश अमलर से टोल गेट को बहुत सुंदर यार कारुकार्य होइछि वर्तमान सांग मैंने आम
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅଟକି ଗଲୁ ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିବା, ସେଇ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ବାହାନଗା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ଆଉ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସେଇ ବାହାନଗାର ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଏପଟେ ସଂଗ୍ରାମ ବି ମୋର ସାଥ ଦେଇଛି, ହସିକି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏଇନା। ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ସ୍କୁଲକୁ। ଇଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ 300ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ବି ଛୁଆମାନେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ଏଠି କେଉଁ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମରିଥିବା ଲୋକଙ୍କର କାନ୍ଦୁଣି ଶୁଭୁଛି। ସେ ପୁରୁଣା ଘର ଗୁଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ଗଣ୍ଡି ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ଠୁଳେଇ ଠୁଳାଇକି, ଯିଏ ପାରି ସିଏ ଡରିବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଦୂରର କଥା। ସେଇ କଥା ଏରା ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ତ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଗୋଟେ ରାତି ସେ ଘର ଭିତରେ। ଆଉ ତଥାପି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କେତେଟା ଅଛି। ହଁ, ସେପଟେ ନୂଆ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି। ବନେଇଲାଠୁ ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାନଗା ହାଇସ୍କୁଲ 1958ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ସ୍କୁଲ ବି ଖୋଲା ଅଛି। କାଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମର ପାଣିକୋଇଲି ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଆଉ 50 ଖଣ୍ଡେ ହେବ କି କ'ଣ? ନା, ଗାଁ ହେଇଯାଉଛି 50। ଗାଁ ହେଇଯାଉଛି 50, ପାଣିକୋଇଲି ଆଉ 20 ପାଖାପାଖି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପାଣିକୋଇଲିରେ। ଏ ଭାଇ ଏଠି ଗୋରୁର ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଏଇଠୁ ଆଉ 10 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା।